May isa kada tayo, kakabsat na awan iti labas na. So, iti panakam mo kakabsat iti daytoy nga surusuro, nga intayong salsalin matan, nga daytoy di ko na tayo mga pride tayo magdatoy. Daytoy nga surusuro kakabsat kaya pride tayo. Apay, gapu na tanong kitkitaan tayo, kakabsat iti glawlaw tayo. Pud mo'y bagbagada ti Diyos, diba? Ngam kanya tayo, amo tayo nga ipalawag ti Diyos. Iso di nga kuna ni Ama Martiniano ket kaasi iti tao kunana. Ket amo yo kadi kakabsat nga adda iti panagdanag iti Diyos. Itam Diyos di jayon agdanag pay isuna. Apay nga ibagat nga iti Diyos kada ti panagdanag na. Gapuna kakabsat ta iti amin nga tao iti panamatinan matay. So di ngarod ko na nga iti Diyos agdanag tangamin awanen ti mabati nga anak na. Iso di jay ko na nga kanya tayo dayto iti pride tayo dayto iti salsalipot matang tayo nga pamati tayo kakabsat. Nga iso di jay ko na ni Ama Martiniano nga sigurado kan nga mapan kapaylaan iti peligro kunana anya dayta sigurado tayo kakabsat nga si bibiyag tayo nga apay nga ibaga tayo paylaan nga matay tayo so hankon nga ibagaya matay kayo nga umuna bago kayo abiyag nga ganayon ngam sigurado kan nga si bibiyag ka iso DJ ko na garod anya nga min DJ Diyos nga ibagbaga tayo kadi kakabsat iti dagiti kakabsat tayo iti God Almighty kakabsat iso dagiti God Almighty data ngam kanya naawatak kakabsat nga iti God Almighty God Creator Diyos nga man nakabalin iti amin kakabsat iso dayta nga lawaw tanya kaditi kunana ni Ama Martiniano managero damagan talo si kinya Uncle Pablo Salbag. Di ngay Tamayo. Ay, sumalbag ang ni Kuya, di asawa na, sorry po. So, sumalbag po talaga yung apelyido ng asawa niya. Pero si Uncle Pablo, Tamayo po ang apelyido niya. Ngayon, gapunta naud-udi, mga kaslanagadan ken mas aktif kakabsat iti anak na nga ni Jomar Tamayo anya ti kunana nagsarita ni Ama Martiniano ken ni Uncle nga Pablo Tamayo tata iti sarita anda ket kastoy kakabsat kunana Pablo anya iti umun-una kunana anya ti una ti amin so inikan na ti pagpilian jay manok wenno jay itlog. Kunana. Tatangarog kakabsat. No si kayo ti saludsudod. Kas pangarigan, siyempre pagdibatian nyo dayta. Anya ti mununa, kuna. Jay manok wenno jay itlog. No ibagat no mununa jay itlog, sino nga ti nagukup ijay nga baling nga piyet kuna tayo. Nagkapon nga rin mo di manok, siyempre iji itlog, kunada mo lang, kunayo mo lang, kamuk di nga sumbagyo. Ngam iti sa ludsod, kakabsat, di ko nagarodan na kuna ni Ama Martiniano kini Uncle Pablo Tamayo, kakabsat, kunana, anya iti umuna iti amin. Diyos, kunana di anak nang nakalumeng. Kalumeng ni Jomar Tamayo. Kunana, papang isungba na Diyos. Kunana. So, gapo nga ron mo tisungbat na di ubing dinungod di Ama. So iti pagpatunayan na ijay kakabsat uray laklakay si tatang na ket di ubing ti makaammo di anak na tinulad na ay di ngay nagpaisuro isuna. So di jayon nagpaisuro so di ko na nga umuna ti amin Ama ket di Dios. So, daytoy nga sarita, umuna iti amin ket Dios, anya kaditi umuna iti amin Dios. Anya ti sarita da, awan pay ti langit, awan pay ti daga, awan pay tao, awan pay ni Adan, ket Adan iti, anya di Adan di jay lawag, Adan day tanga lawag. So, anya arot ti umuna iti amin Dios, ka anya ti umuna iti amin, iti awan pay langit, daga
ket tao di lawag. So ibig sabihin po ang Dios naman nakabalin iti amin ket isu dayta nga lawag. Anya kaditi kunan ni ang mga Martiniano, ti Dios kunana, God is light, love and life kunana. Light, love and life kunana. Lawag ayat ken biag kakapsan. Ngam imbaga tatay nga may sa ti Dios. Dios naman nakabalin, di ba? Yan po yung sinasabi namin na creator. Dios naman nakabalin iti amin lawag. Ngam hindi lang tayo mag-focus mga kapatid dun sa salitang ang Dios ay liwanag. Mayroon pang kasama yan. So di ko na daytoy kapsa tayo nga nga Dios. Iti Diyos kat dayta lawag, when dayta ti God Almighty. Pero, di ko na ni Uncle John, unana, napaadda iti langit babaen ti ayat lawag ken biag. Anya di ayat lawag ken biag. Diyos. Anya di ayat lawag ken biag. Diyos nga ro, anya nga ro di langit, biag. Kaya kasi tinatanong ko po kanina na paano naging Diyos Ama ang langit is a sign of the cross, Diyos Ama, Diyos Anak, and Diyos Espiritu Santo. Ngayon, kung Ama ang langit, Ama din si Ama Adan, Diyos Espiritu Santo siya sa sa sign of the cross. Kasano dati, di puligusik laan. Di ba? Diyos, ibagat itatay, di langit, na para sa babayan ti Diyos Ama. So, matikaw kayo dyan, yung absan. So, DJ langit na parswa babaen ti Dios Ama DJ langit na parswa babaen iti ayat lawag ken biag ti kay balian ti langit ket biag DJ pa lang hampay pay baga nga Dios Ama data na parswa iti daga ta babaen iti ayat lawag ken biag wala na DJ anya man na DJ ayat lawag ken biag Dios kapsan naparaswa iti tao iso ni Adan naparaswa ti tao estatwa di naparaswa di ba naparaswa ni Adan estatwa ko nakata hampay puti ide hampay maawag nga Dios Espiritu Santo so estatwa ko nakata hangaribol to tati di garod salita nga revolto from the word yung root word niya kasi po na revolt is agputi. Yung root word ng revolto, yung revolt is agputi. Ngam ni Adan iti naparswa kakabsat hampay nga agputi iso di ko na nga estatwa pay laan. Tata nagbalin nga nga estatwa. Tata iso di ko namin nga ni Adan naparswa babanti ayat lawag ken biag idi adlan kanya na di biag iso di ibagbagami kakabsat ken ipalpalawag mi di amin nga kabaulan mi nga maawatan yo tapno itikas taket agkikinawatan tayo. Tata di Dios naman nakabalin nagtaen kini Adan. So awan nga uden di lawag adalat ta. Tadi di ko naggaruden kakabsat no iti example tayo kakabsat kay Saba. Di may pa isama Saba nung nagsubwal. Saba pa yun sa anan. Sa balat tadi dyan yung subwal na. Nagsubwal iti talo. Sa balat tadi dyan. Ngamin hamang asaba di Diyos, di ba? Hamang nagsubwal. Kaslambo lang iti ay kasano ang nagsubol di Dios. Madi hamang nasaba da di Diyos tunak haan nga sabang agsubwal. Ngam di garod Diyos nga ro isuna nagbalin isuna nga subwal. Isa ba? Sampul lang di jay. Example lang. Example ko lang di jay. So, naumot pagay agipi kunada, di ba? O, kita nyo, farmer kami, iso nga among di jay agsubwal, agipi, di ba? So, itan kakapsat, idinagbalin nga Diyos, di jay man nagbalin nga tao, di jay Diyos, iso di jay ni Adan, iso di jay nga maawag nga ni Adan, ket Diyos Espiritu Santo. Idi di jayan man nakabaling nga Diyos, nagkatawang tao is di jayan nga agribol kausan. So, iji langit, hangko pa yung baga nga langit nga Diyos Ama, iti daga nga Diyos Anak, ni Adan nga Diyos Espiritu Santo. Kaano nga naawag, kakabsat nga iti langit, ket Diyos Ama. Dati tatay ti sa lugsod. So, papaano, kasanong nga panagnagan nga iti langit, ket Diyos Ama. So, iti may maysa pailaan ni Adan.
iti rabaw iti daga, iso DJ ti amok nga istorya, iti daga ket planada. So planada iti daga, hampay idi, kakabsat nga naawag nga Diyos anak iti daga. Anya nga iti daga idi, para iso. Iso DJ ko na ni Ama Adan, nga Alleluia, praise the Lord. Absan. So, lanada, tigat na nga sa ti Alleluia, lanada nga daga. Alleluia, praise the Lord. Ko na dayawot, daytoy Lord ko na nagdaga. So, dinayo namot lang iti langit. Kasano nga dinayo iti langit? Iso DJ biyak nga rod, pinadayawan na. So, tata, pero walang word, walang word na alam ko. So, ita nga punto na, nga ti saludsod kasano nga nagbalin nga Ama iti langit ket kasano nga nagbalin ket ni Adan so di ko naktatay nga ni Ama Adan ket Dios Espiritu Santo ng Ama latta isuna kaano nga nagbalin nga Ama iti langit idi kakabsat ni Ama Adan nagpamilya so adi nabilis nga saritaan ni Ama Adan nagpamilya idin ta Adan dagiti anak ni Ama Adan kakabsa, ada dagiti rumwar nga sarita ni Ama Adan nga iti langit ket Dios Ama. Ngamhan na nga Ama. Kaya ngayon yung sinasabi ko nga no ni Ama Adan ket Dios Espiritu Santo ket ibagamot lang nga Ama iti langit kasano nga langit Dios Ama mo laeng kakabsa. Gapuna tati kay balinan iti langit ket biag. Sino tinangipaay dijay biag. Iso ti Ama. Sino ti Ama? Ni Ama Adan. Tata, iso DJ Garuden nga Madi ang ba? Madi. Madi Sino ti Ama ni Ama Adan? words mo. Madi. Sino ti Ama ni Ama Adan? well, Madi. so Ni Ama ni Ama Adan. gamin, DJ word kakabsat nga ni Ama Adan awan ti Ama na. Wen, ngam sino ti Ama ko nang mga min. Well, ngam sino iti Ama. Siyempre, iti Ama iso ni Ama Adan. Tata, kasano nga rugmot jay langit nga Dios Ama. Sino makin Ama jay? Adi ti kaya po nga sa luksodan. Tata, sino ti makin Ama jay? Ni Ama Adan kadipay wenno si tayon nga anak kakabsan si tayon. Gamin iti kunana iti kayat da nga dadaalan ni Ama Adan ipakita man ti Amam. Kunana kada kami. Iti tatta dagi jay kontrobersyal nga saludsod ijay promised land no kayat da kumaiti masaludsod kakabsan. So ipakita man ti Amam tak bumamati kami ken ka. So iti kunada intudo na iti langit. Ngam ti saludsodan da jay ni Ama Adan. Intudo na iti langit. Ano mo sinong batang ti dayta na langit? Ano mo imbaga no di tutudo na laeng. Tata ipakita man iti inam. Kunana, ano imbaga nga inana dayta ni daga ano mo imbaga. So tudo kunana. So ngam ijinti last nga saludso daki ni Ama Adan ipakita man ti Dios kada kami tapno mamati kami ken ka ti kunana iti pan nakakita yo ti daytoy nga personal ket nakita yo ti Dios kunana pero ang ti kayat nga makita ti tata iti anak na di biological father na nga dalasag na datulang na. Di biological mother na nga dati lasag na ken adda iti tulang na. Ngamhan na nga naipakita. Handa nga talaga nga ipakita tahampay nga nagpersonal kakabsat iti langit. Mali zona. Zona di. Well, nagpersonal iti langit nung handa garog nga nakita. Iso ni Ama Adan. Well, handa nga nabigbigan ni Ama Adan nga nagpersonalan DJ langit. DJ langit. So sino ti nagpersonal nga langit? Iso ni Adan. Sino marugmot ti personal ti daga ni Ina Eva. Tata apay garod nga dati pagpagkatayo nga divine person ti Dios Ama. Divine person ti Dios Anak. Ano mo DJ divine person? Kasi po si Ama Martiniano Managero Damagan Talosi, siya yung sinasabi nilang demonstra.
So si Ama Adan ang mostra ng pinakadakilang lumalang. Mostra iso na ti Diyos nga man nakabalin iti amin. Ta iso ni Adan ti rupa na, iso ni Adan iti bagina. Iso ti bagi ken rupa ti man nakabalin nga Diyos. Tatahan tayo nakita ni Adan. Hantayo nakita ni Eva iti personal da. Ta ngaro hantayo pa nayanak iti. Nayanak tayo kunada mo 75 generation na nakita tayo din, nalipatan tayo mati tayo namon. Tata, kakabsat. So, ada ti mostra, ada mati demonstra. Sino ti demonstra? Mister, ama di ko tayo. Maji ama Adan nga di ko naman natin ni Kuya Biyag na. So, tao pala na pinibindisyon ni Biyag na. Diyos apo. Ti saludsod dito kapsat tayo ni Ama Adan kakabsat kat hampay nga tao idi ko na. Ay, happy ka siya. Hampay nga tao idi kasi nga po ang palawag niya jay di ba iti may isang tao no awan pa'y dibiyag na awan ng dibiyag na haan isunan nga tao may sa isunan nga nalamig is nga bangkay. Well, tatta idi na paraswa ni Adan ko na istatwa pay laeng isuna hampay nga tao. Ibig sabihin na para sa ito na. Nagbalin pay lang nga istatwa. Ay, tapos pinibindisyon. Well, naparaswa nga ron. Tapno maawat mo kayo. Suno sa kami diyan na para sa. When, tadi di sarita pa ilang idi, tapno maawatan tayo. Ay, di ba nagkatawang tae, nagbaling nga Tao. When, so, Api na para sa ay. Suno sa bigay. nakusang nga rin jay, yung sarita. So, jay, Diyos naman nakabalin, pinarsuan talo persona sa pagbibiyagan. Pinarsuan na iti langit, pinarsuan na iti daga, and then pinarsuan na ni Adan. Ngam idi ni Adan, idi creation. Hampay nga aggaraw idi, hampay nga agsao. Iso di ko na nga, hampay nga tao idi. May sapay lang iso na nga estatwa. Ay, nibindisyon kanya na di ba nga ron. Biyag na. So idi nagtaon ken kwa na di biyag, napan kanyanan. Di biyag, iso di jayen nga So, hanga nagahangarita, nga nagbaling na tao. Mga hangarekta. iji creation, iji panang istoryada, kakapsat. Iji panang istoryada, iji promised land, taji ko nga nanggagan. Taji ko nada ka, nga idi Di nagtaon kaya ken mo kwa sa na. bitaan, di bagina, nagkapumulaan daga, talaging estatwa isuna. Madi, nagbalin nga rod nga langit, daga, ken tao. Wala nga ti palawag tayo ka nagkaputi sa rita. Wag nga rod, nagapoy ti sarita nga Hindi mo di, baka mo nagbaling nga estatwa, nagkapal na karoon ti estatwa, di nagkapo mo lang isang kapiling na daga. nagapo iti sarita mo't laeng. Di pa nagbalin na nga tao. Di ko naghangko mo imbaga, nga nagapo iti daga. Palawag Wala na kang lang. naging ribulto ko naman eh. Palawag na lang diyan. Wun nga rod, nga hangko imbaga nga nagapo iti daga. Nagapo iso na tayo Nagkapal ti na karoon ti sarita. ribulto.